अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी खातून के बारे में कि जो दिल्ली सल्तनत की पहली खातून हुक्मरान थी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे रज़िया सुल्ताना के बारे में और जानेंगे रज़िया सुल्ताना के दिलचस्प हालात ज़िंदगी, और बात करेंगे कि किस तरह रज़िया सुल्ताना पर मसाइब के पहाड़ टूटे, लेकिन वो हर बार एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ी रहीं। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। रज़िया सुल्ताना, जिनका पूरा नाम रज़िया बिनते अल्तुमिश था, तारीख में दिल्ली सल्तनत की पहली और वाहिद खातून हुक्मरान के तौर पर मशहूर हैं। इनकी हुक्मरानी 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक रही, और इनका दौरे हुकूमत ना सिर्फ इनकी काबिलियत का अक्कास था, बल्कि इस ज़माने के समाजी और सियासी चैलेंजेस के अक्कासी भी करता है। रज़िया सुल्ताना 1205 में पैदा हुई। इनके वालिद एक गुलाम की हैसियत से उभर कर सुल्तान बने थे। अल्तमिश ने अपनी बेटी रज़िया की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दी। रज़िया ने अरबी और फ़ारसी ज़ुबानों में महारत हासिल की, कुरान की तालीम हासिल की और फ़ौजी मामलात में भी तरबियत हासिल की। अल्तमिश ने अपने बेटों की बजाय रज़िया को अपना जानशीन मुकर्रर करने का फ़ैसला किया, क्योंकि वो अपनी बेटी की सलाहियतों और काबिलियत पर भरोसा करते थे। 1236 ईस्वी में अल्तमिश की वफ़ात के बाद इनके बेटे रुकनुद्दीन फ़िरोज़ को तख्त पर बैठाया गया, लेकिन इनकी नाअहली और अवामी नापसंदीदगी की वजह से इन्हें जल्द ही माजूल कर दिया गया। दरबार के उमरा और अवाम की हमायत से रज़िया सुल्ताना को तख्त पर बैठाया गया। इनकी तख्त नशीनी उस वक्त की रवायती माशरती असूलों के खिलाफ थी, क्योंकि एक खातून का हुक्मरान बनना गैर मामूली तस्वर किया जाता था। रज़िया सुल्ताना की हुक्मरानी का दौर कई अहम इस्लाहात और इक़दामात से भरपूर था। रज़िया ने इंतज़ामिया को मौसर बनाने के लिए कई अहम तकर्रियाँ की। इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में बदउनवानी के खिलाफ सख्त इक़दामात किए और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया। रज़िया ने फ़ौज को मुनज़्ज़म किया और फ़ौजी क़ुव्वत में इजाफ़ा किया। इन्होंने फ़ौज में मुख्तलिफ नस्ली गिरोहों को शामिल किया और जंगी हिकमत अमलियों में महारत हासिल की। रज़िया ने अवाम की फलाह बहूद के लिए कई मंसूबे शुरू किए। उन्होंने अवामी मंसूबों जैसे सड़कों की तामीर, पानी की फराहमी और तालीमी अदारों के क़याम पर ज़ोर दिया। रज़िया सुल्ताना को अपनी हुक्मरानी के दौरान कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रज़िया को अपने दरबार के उमरा की तरफ से शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ा। उमरा ने एक खातून हुक्मरान को कबूल करने से इनकार किया और मुतअद्दिद साजिशें की। रज़िया के जमालुद्दीन याकूत नामी एक हबशी गुलाम से मोहब्बत की कहानियाँ इनके मुखालिफिन के लिए हथियार बन गईं। इसके अलावा रज़िया ने मलिकुत्तौनिया से शादी की, जो इनके करीबी साथी और हमायती थे, लेकिन इनकी शादी भी सियासी मुश्किलात का बाइस बनी। रज़िया सुल्ताना ने अपने दौरे हुक्मरानी में तालीमी और सकाफती तरक्की पर भी जोर दिया। इन्होंने मदारस और लाइब्रेरियाँ के क़याम को फ़रोग़ दिया ताकि इल्म व अदब की तरक्की हो सके। उनके दौर में फ़नून लतीफ़ा और इल्मी सरगर्मियों को ख़ास अहमियत दी गई। रज़िया सुल्ताना को एक खातून हुक्मरान होने की हैसियत से कई समाजी मसाइल का सामना भी करना पड़ा। उस दौर में ख़वातीन को अवामी और सियासी ज़िंदगी में बहुत कम मौक़े मिलते थे, और रज़िया की हुक्मरानी को इस पस मंज़र में देखना ज़रूरी है। इनकी जिद्दोजहद ने ख़वातीन के हकूक़ और उनकी काबिलियत को साबित करने का रास्ता हमवार किया। रज़िया सुल्ताना और जमालुद्दीन याकूत के ताल्लुकात एक अहम और मुतनाज़े मौजू हैं। जमालुद्दीन याकूत, जो एक हबशी गुलाम थे, को रज़िया ने अपनी दरबारी और फ़ौजी मशीर बनाया था।
اس تعلق کو عمران رضیہ کے خلاف استعمال کیا اور ان کی حکمرانی کے خلاف سازشیں کی۔ یہ تعلق نہ صرف رضیہ کی سیاسی مشکلات کا باعث بنا بلکہ ان کے زوال کا بھی ایک اہم عنصر تھا۔ رضیہ سلطانہ نے کئی جنگی مہمات کی قیادت بھی کی۔ انہوں نے مختلف باغی گروہوں کو شکست دی اور دہلی سلطنت کی سرحدوں کی حفاظت کی۔ ان کی جنگی مہارت اور قیادت نے انہیں ایک قابل حکمران ثابت کیا۔ رضیہ سلطانہ کی ملک التونیہ سے شادی بھی ان کی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے۔ ملک التونیہ جو بھٹنڈا کا گورنر تھا نے رضیہ کی مدد کی تھی، لیکن بعد میں ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گئے۔ ان اختلافات کی وجہ سے التونیہ نے رضیہ کے خلاف بغاوت کی اور انہیں گرفتار کر لیا۔ رضیہ سلطانہ کو عوام کی بڑی تعداد میں حمایت حاصل تھی۔ ان کی انصاف پسندی، عوامی فلاح و بہبود کے لیے کیے گئے اقدامات اور عوامی مسائل پر توجہ نے انہیں عوام میں مقبول بنایا۔ ان کی موت کے بعد بھی عوام میں ان کے لیے احترام اور عقیدت موجود رہی۔ رضیہ سلطانہ کی زندگی کے بارے میں تاریخی دستاویزات اور روایات میں مختلف بیانات ملتے ہیں۔ کچھ مورخین نے ان کی حکمرانی کو ایک مثالی دور کے طور پر پیش کیا، جبکہ کچھ نے ان کی مشکلات اور چیلنجز کو زیادہ اجاگر کیا۔ ان کے بارے میں مختلف نقطۂ نظر تاریخی دستاویزات اور تحریروں میں ملتے ہیں۔ رضیہ سلطانہ کی زندگی اور حکمرانی نے تاریخ میں ایک نہ مٹنے والا نقش چھوڑا ہے۔ ان کی جدوجہد، قابلیت اور حکمرانی کے اصول آج بھی ایک مثالی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی داستان ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ صنفی تفریق کے بغیر ہر انسان میں قیادت کی صلاحیت ہو سکتی ہے۔ 1240 عیسوی میں رضیہ کو باغی امراء کی سازشوں کے باعث تخت سے معزول کر دیا گیا۔ انہیں قید کیا گیا اور بعد میں قتل کر دیا گیا۔ رضیہ سلطانہ کی موت کے بعد دہلی سلطنت میں کئی سالوں تک سیاسی عدم استحکام رہا۔ ان کے بعد کئی حکمران آئے، لیکن کوئی بھی ان کی طرح مضبوط اور مستحکم حکمرانی نہ کر سکا۔ ان کی موت نے دہلی سلطنت کو ایک طویل عرصے تک سیاسی عدم استحکام میں مبتلا رکھا۔ رضیہ سلطانہ کی حکمرانی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ ان کی جرأت، قابلیت اور انصاف پسندی نے انہیں ایک مثالی حکمران کے طور پر یاد رکھا۔ دہلی میں ان کا مزار ان کی عظمت اور جدوجہد کی یاد دلاتا ہے۔ رضیہ سلطانہ کی مختصر مگر اہم حکمرانی نے دہلی سلطنت کی تاریخ میں ایک گہرا نشان چھوڑا ہے۔ ان کی جدوجہد، اصلاحات اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے کیے گئے اقدامات آج بھی ایک مثال کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ صنف کے تفریق کے بغیر ہر انسان میں قیادت کی صلاحیت ہو سکتی ہے، اور ان کی داستان آج بھی برابری اور انصاف کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔